मुझे मालूम है ये लफंगा कहाँ गया होगा। अपने बुड्ढे उठ, छत्ते को गेंडे की तरह सोया रहता। কেতিয়াবা সার্টিফিকেট বিচাৰিলে কি এখন দিলে হৈ যাব? এখন দেখালে হ'ব না বেলেগ সার্টিফিকেট আছে? এইটো সার্টিফিকেট বেলেগ আছে। বেলেগ আছে ক'ৰ পৰা ল'ব লাগিব? এইটো এটা ল্যাপটপৰ পৰা ল্যাপটপত লগইন কৰি পেলাই দেখাই দিবচোন। মোৰ ইমান ভয় নাই, তাতে অলপ ভয় আছে। তাৰ মানুহখিনি বহুত চলা। तेरे लिए गरम-गरम पराठे चोरी करके लाया हूं। यार बहुत खाना तो मैं तेरे साथ बहुत बार खाया, मगर जब भी तू तेरे माँ के हाथ के बने हुए पराठे लेके आता ना यार, उन्हें खाने का मजा ही कुछ अलग है यार। बहुत तू कितना खुश नसीब है यार। তো লাগি যাব আধা ঘণ্টামান। ইয়াততো হৈ গৈছে আৰু 10 মিনিট 5 মিনিট আছে। কৰি থাকোঁ, নহ'লে মই ৰেডিয়ে হয়।